Yes. Ah? Huh? Yummy. Yummy yan? Yummy ba yan? Ha? Pupahingi si mami niyan. Hingi ako niyan. Oh? Hingi ako niyan. Opo, share mo sa akin yan. Asis. Parang yummy eh. Yummy yan eh. Ano? Shh. Pogi. Sino ang pogi na baby? Sino? Sino yan? Sis? Hello? Sino yung pogi na baby? Ikaw yun? Hala. Hala na. Hala ka na. Sus. Sino ang busog? Kaya maraming energy. Sinong busog na baby? Ha? Ikaw ba yun? Ha? Ikaw yun? Po, ikaw yun eh. Busog ikaw eh. Diba? Hmm? Pika? 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 Boo. Smile daw sa camera. Smile. Dali. Sis. Sige, magkwento daw. Ikaw magkwento. Magkwento daw si Gab-Gab. Dali. Opo. Close open. Close open. Tingin. Marunong na. Close open. Close open. Close open. Close. Close open. Close open. O, dali. Close open. Close open. Close open. Close open. Close open. Close open. Go daw. Close open. Close open. Close open. Close open. Close open. Close open. Pop. Pika. Pika. Boo. Pika. Pika. Bee! Ang armpit, ayun o. Yay! Anong smell ng armpit? Mabango. Bagong punas yan. Mabango. Mabango ang armpit. Asis. Asis. Dali na daw. Magkwento na daw si Gab-Gab nga. Anong sasabihin mo? Ha? Anong sasabihin ni Gab-Gab? Oy, sis. Dali na. Opo. Gusto ko maraming kwento ka. Dali. Kwentuhan mo si mami madami. Ha?
Sabi mo na, natulala na ikaw. Ano na, dali? Oh no! Oh no! Oh no! Boom! Yum, 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 yum.